সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমি আছি ফেনী জেলার বালিগঞ্জ ইউনিয়ন 4 নং ওয়ার্ড। আমি আছি আমার নানা সাথে। আমার নানা সুন্দর একটি গান পরিবেশন করবে, এটা আমরা শুনবো, আপনাদেরকে শোনাবো। নানা গানটা বলেন। হিন্দি না বাংলা? हिंदी के हिंदी। হিন্দি। আচ্ছা দেন বলেন। छैया दिल में आना रे, आगे चलना जाना रे, चम चमा चम चम, ए चम चमा चम चम। तुम मेरी बात होगा, तुम मेरी दूर होगा, कायदा हो जिया मेरा होगा जो रूल होगा। खुशी खुशी लागे मेरा चुप दाना रे, छैया दिल में आना रे, आगे चलना जाना रे, चम चमा चम चम, ए चम चमा चम चम। तुम मेरी बात होगा, तुम मेरी दूर होगा, तुम मेरी बात होगा, तुम मेरी दूर होगा, कायदा हो जिया मेरा होगा जो रूल होगा। खुशी खुशी लागे मेरा चुप दाना रे, छैया दिल में आना रे, आगे चलना जाना रे, चम चमा चम चम।